शेड्यूल जी ड्रग रूल 2007 का हिस्सा है। इसमें 140 लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं जिनको 15 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया, और शेड्यूल जी वाली ड्रग्स को फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो कानून में बता दिया गया है फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई फ़रोख्त कर रहा है तो या तो वो गैर कानूनी है, कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, या फिर वो जेली अद्वियात है जो आपको खानी पड़ रही हैं। क्यों? अगर फार्मासिस्ट के अलावा कोई और इन अद्वियात को फ़रोख्त करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तरीके से अगर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फार्मासिस्ट के अलावा किसी और को इसकी वारंटी जारी करता है तो उसके खिलाफ भी ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक सेहतमंद मुआशरा बनाने में फार्मासिस्ट कम्युनिटी की मदद करें। आज हम शेड्यूल जी के बारे में तफसीलन आपको आगाह करेंगे। शेड्यूल जी है क्या, कौन सी इसमें ड्रग्स शामिल हैं, और शेड्यूल जी में जो ड्रग्स आती हैं उनको कौन फ़रोख्त कर सकता है, कौन फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर शेड्यूल जी वाली ड्रग्स जो हैं वो फ़रोख्त कर रहा है तो उसकी सज़ा क्या है। सबसे पहले आप ये जान लें, शेड्यूल जी पंजाब ड्रग रूल 2007 का हिस्सा है और इसमें 140 लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं जिनको 15 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनमें एंटी लेप्रोसी मेडिसन आ जाती है, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटी वायरल ड्रग्स शामिल हैं, इसमें क्रीम्स, स्टीरॉयडल प्रिपरेशन शामिल हैं, हार्मोन्स शामिल हैं, इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट शामिल हैं, और एंटी कैंसर ड्रग्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा वैक्सीन मुख्तलिफ़ किस्म की शामिल हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स इसमें शामिल हैं। तो मुख्तलिफ 15 ग्रुप्स में जो शेड्यूल जी वाली ड्रग्स है उनको तकसीम किया गया है, और ये वो अद्वियात हैं, वो ड्रग्स हैं जो कि फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। यही शेड्यूल जी ही फार्मासिस्ट में और बाकी दूसरे जो अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं उनमें फ़र्क करता है। यही शेड्यूल जी ही एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में फ़र्क करता है। यही शेड्यूल जी ही एक क्वालिफाइड में और नॉन क्वालिफाइड में फ़र्क करता है। तो ये शेड्यूल जी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ड्रग्स शामिल हैं जो कि फार्मासिस्ट के अलावा कोई और फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर कोई और फ़रोख्त करते हुए पकड़ा गया, जो शेड्यूल जी वाली ड्रग्स हैं इनके मुख्तलिफ़ जो फिर हज़ारों की तादाद में ब्रांड्स हैं, अगर कोई भी अद्वियात शेड्यूल जी वाली किसी भी फार्मासिस्ट के अलावा किसी की भी प्रीमिसेस से जगह से पकड़ी गई तो ड्रग एक्ट 1976 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और इसी तरीके से जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी फार्मासिस्ट के अलावा किसी और को शेड्यूल जी वाली ड्रग्स फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर उसने फार्मासिस्ट के अलावा किसी और को इसकी वारंटी जारी की शेड्यूल जी वाली ड्रग्स की तो उसके ख़िलाफ़ भी ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये इनकी सज़ा है अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है। तो जब एक फार्मासिस्ट के अलावा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर अगर उनको नहीं देता मेडिसन, वो अद्वियात, फिर वो आपको गैर कानूनी और जेली अद्वियात आपको खानी पड़ती हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ आगाही देना है ताकि आपको जो मियारी अद्वियात हैं वो मिल सकें, आप गैर कानूनी और जेली अद्वियात से बच सकें। जब एक मेडिकल स्टोर वाले को एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वो मेडिसिन नहीं दे रहा जो शेड्यूल जी में शामिल, तो फिर उसके पास कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है जहाँ पे आए रोज़ ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान गैर कानूनी जो फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने घरों में बनाई हुई हैं, गैर कानूनी तरीके से जो अद्वियात बना रहे हैं,
جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو وہ ادویات خالی ہوتی ہیں، صرف ان کو پیکنگ دی جاتی ہے اور اس ٹیبلٹ کی طرح ہی ملتی جلتی ان کو بنایا جاتا ہے، وہ خالی ہوتے ہیں، کوئی اس میں فارماسوٹیکلی ایکٹیو انگریڈینٹ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے غلطی سے فارماسوٹیکل ایکٹیو انگریڈینٹ ڈال لیا ہے، فرض کریں زیادہ ڈال لیا، تھوڑا ڈال لیا، یا جو فارماسوٹیکلی ان ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ڈال لیا ہے اور کوئی غلط انگریڈینٹ ڈال دیے، تو اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کیا کریں۔ ہم کوئی اور کسی کے طرح کا لڑائی جھگڑا ہمارا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے کہ جو شیڈول جی میں ڈرگز ہیں وہ آپ فارماسسٹ کے علاوہ کہیں اور سے اگر خریدیں گے تو یا تو وہ جیلی ہوگا، یہی 2 نمبر جو ادویات بنائی جا رہی ہیں غیر قانونی، یا پھر غیر قانونی ہوگا، کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ فارماسسٹ کے علاوہ کوئی اور اس کو فروخت نہیں کر سکتا، تو غیر قانونی ہے یا جیلی ہے جو بھی میڈیکل سٹور والا شیڈول جی والی ادویات بیچ رہا ہے۔ تو ہم آپ کو 140 جو ڈرگز ہیں یہ لمحہ بلمحہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم ایک صرف ڈرگز کو وہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، الپریزولام۔ یہ پینک ڈس آرڈر میں، انگزائٹی میں اور سلیپ ڈس آرڈر، یا پھر اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو دوسری ادویات کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کنٹرول ڈرگ ہے، ود آؤٹ پرسکرپشن آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی، اس کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے، ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو الپریزولام ایک جنیرک فارمولا ہے، ایک ڈرگ ہے، اس کے ہزاروں برانڈز ہیں۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ الپریزولام لے رہے ہیں تو فارماسسٹ سے لیں، ایسی فارمیسی سے لیں جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے۔ اگر آپ کسی اور جگہ سے لیتی ہیں یہ جو ڈرگ ہے الپریزولام، یا وہ ادویات جن کا جنیرک فارمولا الپریزولام ہے، اگر وہ میڈیکل سٹور سے یا فارماسسٹ کے علاوہ کہیں سے بھی لیتے ہیں تو یا تو وہ غیر قانونی ہوگا یا پھر وہ جیلی ادویات ہوگی، اسی وجہ سے آپ کو وہ ادویات فائدہ نہیں دیتی، یا پھر آپ کی اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیال رکھیں، ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں حاصل کریں، اس میں آپ کا ہی فائدہ، فارماسسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کو معیاری اور 1 نمبر ادویات ملیں گی، غیر قانونی اور جیلی ادویات سے بچ جائیں گے آپ۔ تو یہ الپریزولام ہے، اس کے مختلف برانڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ جو مشہور برانڈز ہیں ہم نے صرف وہ آپ کو دکھائے ہیں، شائع کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف برانڈز ہوں گے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو الپریزولام ڈرگ ہے یہ آپ نے فارماسسٹ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں لینی، کیونکہ یا تو وہ غیر قانونی ہوگی یا پھر جیلی ہوگی، جس سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اپنے پیاروں کی زندگی کا خیال رکھیں اور ایک خوشحال اور صحت مند معاشرہ بنانے میں فارماسسٹ کمیونٹی کی مدد کریں۔ ہمارا مقصد آپ کو معیاری ادویات کی فراہمی یقینی بنانا ہے تاکہ آپ کو جو ادویات استعمال کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہو سکے۔ یہ پیغام فارماسسٹ کمیونٹی کی جانب سے آپ کے لیے پیش کیا گیا۔